भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तम अध्याय। सप्तमे मैत्रेय वचन शुणे विदुर पुछे पुण। श्रीशुक उवाच एमन्ते मैत्रेय वाणी विदुर दृढ़ चित्ते शुणी। आनंद मने व्याससुत कपाळे देईबेनि हस्त। रोम पुलक तार देहि पूछे मैत्रेय मुख चाहि। विदुर उवाच भोमुनि एत विपरीत भ्रमे भ्रमयि मोर चित्त। से हरि स्वभावे निर्गुण चिन्मात्र परम कारण। लीला विहारे गुण क्रिया कि रूपे सर्जे तार माया। बालक क्रीड़ा भाव जेने एत न घटे अनुमाने। इच्छा स्वभावे खेल तार एनो हे मोहर गोचर। जे निद्रागत निज सुखे से किं पामि से ते दुखे। जे गुणमयी माया बळे विष सर्जई अवहेळे। पुणी पाळिण करे अंत व्यापारी पुरुष जेमंत। जे जीव आत्मा ब्रह्ममये किंपा अविद्या संग होए। कर्म करई नाना मते जे देश काल पात्र अर्थे। केमंते सृष्टि से करई से कर्म ताकु न लागई। से क सर्व आत्मा गति सकल क्षेत्रे तार स्थिति। जे कर्मे दुख क्लेश पुरे से किं पाए कर्मे बिहरे। अज्ञान संकटे मन पड़ी भालई छन छन। एणु मने जेते खेद ज्ञान खड़गे मुनि छेद। श्रीशुक उवाच कहन्ति शुक मुनिवर शुण परीक्ष दण्डधर। एमन्ते विदुरर वाणी सानन्दे मैत्रेय शुणी। विष्णु चिंतन अनुरागे हसी कहन्ति तार आगे। मैत्रेय उवाच से विष्णु मायामय देहि एमन्ते मन को मोहई। ईश्वर स्वभावे विमुक्त तार बंधन माया मात्र। जे सने स्वप्ने अनुमान हुई मस्तक छेदन। से रूपे आत्मार बंधन असत्य सत्य प्राय जान। एमंत विष्णु माया बळे चंद्रर छाया जेने जळे। जल कंपन्ते से कंपई से जेने ताकु न लागई। तेमन्ते जीव माया बळे आत्मारे न रहे निश्चले। जोगी जोग ध्यान बळे आत्मारे रहन्ति निश्चले। विष्णुर पाद सेहि मते जेबा चिंतन्ति अविरते। इंद्रिय तांको न लागन्ति अंतरे निश्चले रहन्ति। ताहांक देहे क्लेश जेते दहन हुअन्ति समस्ते।
ଏଣୁ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାତା, ଯେ ଶୁଣେ ଯେ ଅଭାବ କଥା। ଅଶେଷ କ୍ଲେଶ ତାଙ୍କ ଦେହେ, ଦହନ ହନ୍ତି ତୃଣ ପ୍ରାୟେ। ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧେ, ଚିତ୍ତ ଲୋଭିତ ମକରନ୍ଦେ। ନିତ୍ୟ ପିବନ୍ତି ଭୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ, ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ଯମ ଭୟ। ବିଦୁର ଉବାଚ ଭୌମୁନି ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅସି, ମୋ ମନ ସଂଶୟ ବିନାଶୀ। ଜୀବ ପରମ ବେନି ଭାବେ, ଚିତ୍ତ ମୋ ପ୍ରବେଶିଲା ଏବେ। ଅବିଦ୍ୟା ମୂଳ ଏ ସଂସାର, ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ ତୋହର। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଜୀବ ଭ୍ରମେ, ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣେ। ସଂସାରେ ମୂଢ଼ ଯେଉଁ ଜନ, ଯେ ବାଇଶ୍ୱରେ ଦୃଢ଼ ମନ। ଏବେନି ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି, ମଝି ମଝି କା ନାଶ ଯାନ୍ତି। ଅନର୍ଥ ସତ୍ୟ ସଂସାର, ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ଯେ ମୋହର। ତା ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ସେବାରେ, ନାସିବି ତୁମ୍ଭର କୃପାରେ। ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ଫଳ ଏହି, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପ୍ରୀତି ହୋଇ। ସେ ହରି ଚରଣ ପ୍ରସାଦେ, ସଂସାରୁ ତରେ ଅପ୍ରମାଦେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ମାର୍ଗ ସାଧୁ ଜନେ, ତାହାଙ୍କ ସେବା ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟେ। ଦୁର୍ଲଭ ଅଟଇ ଜଗତେ, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଯହିଁ ନିତ୍ୟେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋହଦାଦି ତତ୍ତ୍ୱ, ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସହିତ। ଏହାଙ୍କୁ ସର୍ଜି ନାରାୟଣ, ଅଂଶେ ପ୍ରବେଶ ତହିଁ ପୁଣ। ସହସ୍ର ପାଦ ଉରୁ ହସ୍ତ, ଯା ଦେହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ଜାତି, ବିଶେଷେ ତାହାର ବିଭୂତି। ବିସ୍ତାରି କହତୁ କାରଣେ, ক্ষীণ সংশয় হয়ে জেনে। এ সৃষ্টি বিস্তার কারণে, যেমন্তে প্রজাপতি গণে। স্বর্গ সমেতে প্রতিসর্গ, মনু মনু অন্তর ভোগ। এহাঙ্ক তহুঁ বংশ যেতে, বংশানুচরিত সহিতে। বিরাজ রূপ দেহ মধ্যে, যে বাবসন্তি অধ ঊর্ধ্বে। চতুর্দশ লোক স্থিতি, কে কেতে অন্তরে বসন্তি। দেব মনুষ্য পশুগণ, পক্ষী পনগ কৃমি মান। স্বেদজ অণ্ডজ উদ্ভিজ, যে অবা পুଣି ଜରାୟୁଜ। ଏହାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଭାଗ, ଭୌମୁନି କହ ମୋର ଆଗ। ଯେ ଗୁଣେ ଯେ ବା ଅବତାରେ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅନ୍ତ କରେ। ଯେମନ୍ତେ ସୃଜେ ଶ୍ରୀନିବାସ, ତାର ମହିମା ତୁ ପ୍ରକାଶ। ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଙ୍କ ବିଭାଗ, ଆଚାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଭାବ। ଋଷିଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ, ବେଦ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା କେତେ। ଯଜ୍ଞ ବିଧାନେ ବେଦ ବିଧି, ଯୋଗ ସାଧନେ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି। ନିଷ୍କାମ ସଂଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟାସାର, ଯେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ବିଚାର। ପାଷଣ୍ଡ ପଥ ବୈଷମ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରତିଲୋମର ସଂସ୍ଥାନ। ଜୀବର ଗତି ଯେତେ ମାର୍ଗେ, ଯେ ରୂପ ଗୁଣ କର୍ମ ଯୋଗେ। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଆଦି,
जे मार्गे समस्त संपादी जे वार्ता दंड नीति बेनी जे वेद विधि अनुमानी श्राद्धर जेवा नीति विधि पितृगणक स्थान सिद्धि ग्रह नक्षत्र तारागण जे काल चक्रर प्रमाण दान तपस्या फल जेते जे अबा लाभ इष्टापूर्ते प्रवास स्थिति जेवा धर्म आपद काले जेवा कर्म जेणे गोविंद तो सहोई धर्म जनक जे बोलाई से हरि प्रसन्न जे मन्ते भोमुनि कह दया चिते सेवक शिष्य ऋषि गणे ज्ञान कहन्ति साधुपणे जे पुत्रे पिता तो सहोई स्वधर्म मते शिक्षा देई पचारु अबा न पचारु दीन वत्सल जेणु गुरु तत्व प्रलय केते मते सृष्टि रे संचरई जेते विराज रूपे देहे थांती पुणे के मंतेली न हंती आत्मार स्थिति अबा काहीं कि बास रूपे प्रकाशई जे गुरु शिष्यंक संवादे ज्ञान साधन्ति मोक्ष सधे ए आदि जेते प्रश्न मोर पंडित जने जे गोचर केमंते पुरुषंक देहे ज्ञान वैराग्य भक्ति होए ए जेते प्रसन्न मोहरी हरि महिमा इच्छा करी पुछिली तुम्भर अग्रते भोमुनि कह सर्वमते जेणु मायारे पड़ी मोहि ज्ञान विहीने अंध होई तुम्भ कृपारे चक्षु पाई निर्भये बिहरि बिमोहि जीवर जेबा भय दहे हरि देखाए सर्वदेहे जेते वेद यज्ञ मंत्र तप समाधि दान तीर्थ ए पुण्य कला मात्रे सम नुहन्ति वेद आदि कर्म श्री शुक उवाच विदुर मैत्रेय आगरे पुराण कल्प मुनि बरे आनंदे जेते पचारिला सृष्टि संबंधे विष्णु लीला शुणी हरस मुनि बर बोलंती शुण हे विदुर ए भागवत प्रश्न बाणी कर्णे शुणन्ति जेते प्राणी जे अबावदने उच्चारी विष्णु मायारु जानती तरी तृतीय स्कंधे भागवत कहई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुर प्रश्न नाम सप्तम अध्याय। अष्टम अध्याय अष्टमे नारायण नाभि कमलु ब्रह्मा जे संभवी अंत न पाई भय कला तपरे ताहांकु तोषिला। मैत्रेय उवाच शुण विदुर शुद्ध चेता सुपुण्य प्रश्न तोर कथा जाहार जन्म पुरु वंशे जे वंश महांत प्रशंसे जहि तु लोकपाल जम साक्षाते होइलु जनम भक्त जनक शिरोमणि तोर सकाशु जन शुणी इह संसारे कृष्ण लीला विश्वमंगल कीर्तिमाला निरते नव नव मणे
ତୋଷ ନ ଲୋଭେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ସେ କଥା ମୁହିଁ ତୋର ପାଶେ କହିବି ଭକ୍ତ ଜନ ସୁଖେ ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ରେ ସୁଖ ପ୍ରାଏ ନିରତେ ମନ ଯାର ଧାଏ ତାହାଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶୁଣ କହିବା ଭାଗବତେ ଯେ ଭାଗବତର ସଂସାର ଋଷିଙ୍କି ଦେଲେ ଚକ୍ରଧର ଶୁଣ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ରେ ଏକ ଦିନେ ସନକ ଆଦି ଚତୁର୍ଭ୍ରାତେ ମିଳିଲେ ଅନନ୍ତ ଗ୍ରତେ ରତ୍ନ ଆସନେ ସେ ପାତାଳେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ବଳେ ଆଦି ଅନନ୍ତ ରୂପ ସାର ଅକୁଣ୍ଠ ମହିମା ଯାହାର ତାଙ୍କ ସମୀପେ ଚତୁର୍ଭ୍ରାତେ ମିଳିଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱେ କରି ଇଚ୍ଛା ଏକୁ ଅନେକ କଲେ ପୁଚ୍ଛା ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ଥିର ଯା ଶରୀର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ସେ ବାସୁଦେବ ବହୁମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସଂକର୍ଷଣ ମୃଣାଳ କୋଶ ପ୍ରାୟ ଦେହି ଉନ୍ମାଳ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗ ବହି ବିବୁଦ୍ଧ ଜନଙ୍କ ଆନନ୍ଦେ ସୁଖେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗାନନ୍ଦେ ନିର୍ମଳ ଭୋଗବତୀ ନୀରେ ଧୌତ କବରୀ ଭାର ଶିରେ ସେ ଜଟା କଳାପେ ଚରଣ ପଦ୍ମେ ନମନ୍ତି ମୁନିଗଣ ଯେ ପାଦେ ନାଗଙ୍କ କାମିନୀ ବିବିଧ ଉପାୟନ ଘେନି ସେବନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଦ ଗତେ ଉତ୍ତମ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ସୁସ୍ୱର ଗୀତ ନାଦ ଧ୍ୱନି ଗଦ୍ଗଦ ଅନୁରାଗ ଘେନି ଯାହାର କର୍ମ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଗାୟନ କରନ୍ତି ନିରତେ ଜାଣନ୍ତି ଲୀଳା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମଳ ମନେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେବ ସହସ୍ର ଶିରୀଷ କିରୀଟ ମଣିମୟ ତ୍ରାସ ଫଣା ସହସ୍ରେ ଶୋଭା କରେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେସନେ ଅମ୍ବରେ ତାର ଚରଣ ରଜସୀରେ ସକଳେ ଧରି ବିନୟରେ ପୁଛିଲେ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯା ଶୁଣି ଉଦ୍ଧରିବେ ଜନ ନିବୃତ୍ତି ଧର୍ମେ ଦେଖି ଚିତ ଏହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାୟନ ଆଗେ ସେ ସଂଖ୍ୟାୟନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଏ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ବହେ ସେ ପୁଣି ଦୟା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ପରିମାଣି ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଭୂତି ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁ ଆଗେ ଆବର ବୃହସ୍ପତି ଆଗେ ଦେବ ସମୂହ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ସେ ପରାଶର ମହାମୁନି ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଦୟାଳୁ ମୁନି ପରାଶର କହିଲେ ମୋହର ଆଗର ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁହ୍ୟ ବାଣୀ ଏବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଭାବେ ତୋ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ବତ୍ସ ଶୁଣ
ଏ ଆଦି ପରମ ପୁରାଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ନାଶ ଗଲା ପରମ ସୁଖେ ଭଗବାନ ନିଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ବିଧି ମଧ୍ୟେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଆନନ୍ଦେ ଶୋଇଲେ କରୂପ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ କେହି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଆତ୍ମ ସୁଖେ ରତ ଭୂତେ ନିବେଶି ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମାଶ୍ରିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ କାଳାତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଆୟତେ ସ୍ୱକୀୟ ଜଳେ କରିବାସ ଯେହ୍ନେ କାଷ୍ଠରେ ଅଗ୍ନିତ୍ରାସ ବିଷ୍ଣୁର ଜନି ପ୍ରକାଶିଲା 4,000 ଯୁଗ ଗଲା ଜଳେ ଶୟନ ଭଗବାନ ଯେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ନିଦାନ ତାର ଆୟତ କାଳ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି ସମୟ ସୁମରିଲେ ସେ ପୁଣି କର୍ମତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପୂର୍ବ ଜୀବଙ୍କୁ ଦେହେ ଚାହିଁ ତାହାଙ୍କ ଅବତାର ଅର୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ନିବେଶି ଦୃଷ୍ଟି ପଥ କ୍ଷୋଭିତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶିର ଯୋଗୁଣେ ସେ କାଳ ବଳର ନିଶ୍ୱାସେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ଦେଶେ ସେ ନାଭି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମକୋଶ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ କର୍ମ ବୋଧିବା କାଳ ବଳେ ରୂପ ବିରାଜେ ମହାଜଳେ ଉଦିତ ରବି ପ୍ରାୟ ମାନେ ଜଳେ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମଜନି ସେ ଲୋକ ପଦ୍ମେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶର ଯୋଗୁଣ ସକଳ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ ସହସ୍ରର ବିଜିଣୀ ତ୍ରାସ ସେ ପଦ୍ମ କର୍ଣ୍ଣିକାର ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକାଶ ବେଦ ପଦେ ବିଧାତା ନାମ ଯେ ବୋଲାଇ ଯାର ଶରୀର କର୍ମମୟୀ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାମ ଶେଷ ଭାବେ ଉଦୟ ନିଜ କର୍ମ ଲାଭେ ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ରହି ବସି ସକଳ ଦିଗେ ଚାହିଁ ନ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶ ହୋଇଲା ତାର 4 ମୁଖ କେବେ ନ ଲଭଇ ସୁଖ ପ୍ରଳୟ ପବନର ବଳେ ଲହରୀ ଭ୍ରମ ମହାଜଳେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣଇ ଭଲେ ଯେ ଲୋକ ତତ୍ଵ ପଦ୍ମ ତୁଲେ କାହୁଁ ଅଇଲି କେଉଁ ଦେଶ ନ ଜାଣି ଆତ୍ମାର ବିଶେଷ ଏ ପଦ୍ମ କାହୁଁ ପୂଜିଲା କିବା ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଥିଲା ସ୍ଥଳ ନଥିଲେ ଜଳ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରଇ କିବା ଏ ପଦ୍ମ ମୂଳେ ଅଛି ଏମନ୍ତ ମନେ ମନେ ଲଖି କେବେ ହେଜି ନ ପାରିଲା ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା ପୁଣି ଚାହିଁଲା ମନ ଦୁଃଖେ ନିଜ ଆସନେ ଅଧୋମୁଖେ ତଳେ ଦେଖିଲା ପଦ୍ମ ନାଳ ତା ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ବୀଳ ବିଚାରେ ଏହି ମାର୍ଗେ ଯିବି କାହୁଁ ଅଇଲି ତା ଦେଖିବି
ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବିଚାରି ସଂଶୟେ ବିଳେ ପଶିଲା ମହାଭୟେ ସେ ବିଳ ମାର୍ଗେ ନାଭି ପଥେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଗତେ ଅନେକ କାଳ ଗର୍ଭେ ଭ୍ରମି ଫୁଟି ହଇଲା ପଥ ଶ୍ରମି ଯେ କାଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳେ ହରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ ସେ କାଳ ବଳର କର୍ଷଣେ ବାହାର ହୋଇଲା ତକ୍ଷଣେ ମନ କଳ୍ପିତ ନ ପାଇଲା ନିଜ ଆସନେ ବିଜେ କଲା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼େ ଧରି ମନ ପବନ ହୃଦେ ଭରି ନିବୃତ୍ତ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ସମାଧି ଯୋଗେ କଲା ମତି ଶେଷତେ ବର୍ଷ କାଳ ଭୋଗେ ଲଭିଲା ବୋଧ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗେ ତାର ହୃଦୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଲାଭେ ପୂର୍ବେ ତାହାକୁ ମହି ଜଳେ ଖୋଜି ନ ଦେଖିଲା ନିଶ୍ଚଳେ ତାହାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟେ ଦେଖେ ସମାଧି ଯୋଗ ଧ୍ୟାଏ ମୃଣାଳ ଗୌର ଦେହ କାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଶ୍ରୀପତି ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଦେଖେ ନିଶ୍ଚଳ ନେତ୍ରେ ଚାହିଁ ଫଣା ସହସ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ୟୋତି ରତ୍ନ ସମୂହ ଝଟକନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ ଜଳ ଅନ୍ଧକାର ସେ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି କରେ ଦୂର ମର୍କତ ଗିରି ନିନ୍ଦେ ରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟାଭ୍ରଜିଣୀ ପିତାଂଶୁକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗ ତିରସ୍କାର करे मुकुट शिर पर पर्वत वेणु वृक्ष शोभा निंदई भुज पाद प्रभा रत्न औषधि जल पुष्पे गिरिभूषण माल रूपे ताहाकु बळी हरि गळे रत्न तुलसी मुक्ता फळे महापुरुष विष्णु रूपे स्वयं प्रकाश महाकल्पे प्रकाश अक्षय विस्तारे त्रिलोक प्रकाश शरीरे दिव्य विचित्र आभरणे प्रकाशे वस्त्र आच्छादने सर्वसुंदर रसमूहे तेज प्रकाशे विश्व देहे मिले सकल महाजले ज्ञाने अर्चित एक ध्याने जे काम जे करन्ति ध्याये ताहांकु काम धेनु प्राये दया सागर भगवान ब्रह्मांकु देले दर्शन अंगुली अग्रे नख कांति शशांक प्राय झटकंती शोभित स्मित हास मुख देखन्ते हरे प्राणी दुख कने कुंडल बेनि सहे चंद्र तपन समन हे सोण ऋण ओष्ठ बेनी विराजे दंत पंथी घेनी कदम्ब पुष्प तेज प्राय पीत बसन कोटि सोहे रत्न में खड़ा तेज दम्भे सुंदर विराजे नितंबे नाना रतन हार माळ
लम्बे श्रीवत्स वक्षस्थल भोज सहस्र जान जाए लम्बे चंदन डाल प्राय हार केऊर रत्नमाळ सुंदर अलका कपोल सर्वभुवन तार देहे विराजे पुष्प कणा प्राय अदृश्य मूलता स्वभाव के अबालोचने देखिब पर्वत प्राय भगवान चर चरंकर स्थान मंदर गिरि जेन्हे जले क्षीरोद मंथनर काले सहस्र शृंग प्राय साजे सुरत्न किरीट विराजे कंठे कौस्तुभ मणि सोहे रत्न प्रभारे मन मोहे कंठे शोभई बनमाळ लंबे सुंदर वक्षस्थल गंधे आवृत भृंगपंती सूर्य शशांक अग्नि ज्योति से पुणी चाहन्ते निरोळे आत्मा को ताना भिकमळे पवन गगन सलील विधाता देखे देहे तार रजगुण रे युक्त होई प्रजा सृजने मन देई लोक भी सृष्टि देहे देखी विधाता आसन उपेक्षी कर जुगल देई मुंडे स्तुति करई चारि तुंडे से हरि चरणे विश्वास नमई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे श्री भगवत दर्शन नाम अष्टम अध्याय। नवम अध्याय नवमे इछि लोक सृष्टि स्तुति करिले परमेष्ठि ब्रह्मा उवाच भोनाथ तोर गति मोहि जानिली बहु काल ध्यायी जे जीव तोर मायावर्ती काहू जानिब तोर गति दृश्य दृश्य तोर भाव ए घेनी तोते के जानिब मायार परे तोर वास नित्य निरंजन प्रकाश तो गति तु ही परिमाण तो बिना नाही जेणु सदनुग्रहे बनमाळी तो नाथ माया संगे मिली तोर ए रूप नारायण सत अवतार कारण तो नाभि कमल मुजात स्वभावे अविकार तत्व तो रूप देखिली लोचने ए लाभ लाभ नाही अन्ये आनंद रूप तो शरीर अविध तेज रूप तोर तू विश्व सृष्टि मूल एक तो प्रकाश अनेक भूत इंद्रिय आत्मा शुद्धि तो पादे आश्रा कली मोहि तुझे संसार आदि मूल तो रूप भुवन मंगल धारणा ध्याने मन देई प्राणी तरंती जहा ध्यायी तोनुभावे भवतम हरई पुरुष उत्तम
श्री वासुदेव नमस्तुते मन वचन ज्ञान मते जे तोते अनादर करे नरक मार्गे से संचरे अनित्य संगे तार वास तो भावे हंती से निराश तो पाद पद्म गंध जार आघ्राण करे नासाद्वार सोची जुगले नाम शुणे जे अबाजिहा अग्रे गुणे परम भक्ति जोग बळे जे नमे तो पाद कमले ता हृद पद्म मध्ये थाऊ केबे हे केणी कि न जाऊ ए भव भय धन मोह सुहृद शोक बंधु स्नेह संतति जाया जाति कूल ए सर्व आपदर मूल जावत तो पाद कमले जे प्राणी न रहे निश्चले से काहीं ए भय तरिब जेबे न जाने तोर भाव ए भव भय तेबे नासे तो संगा संगे जेबे मिसे ता छाड़ी इंद्रिय लालसे क्षणिक सुख लेस आसे जत्न करन्ति अविरते तो माया तरी बेके मनते क्षुधा पिपासा मार्गे भ्रमी आशा बंधने पथ श्रमी शीत तपति बात वृष्टि एणे भ्रमन्ति प्राणी फुटी दुर्जय कामा नल दहे केबे हे तो पादे न रहे ए दुख देखी मोर मन भये कंपई भगवान जाबत ए माया गहने मन कल्पई भिन्ने भिन्ने इंद्रिय अर्थे नित्य जड़े घोर संकट दुखे पड़े ताबत संसार न तुटे संचरी पुणी पुणी फुटे ए लोक व्यर्थ क्रिया अर्थे पुणी भ्रमन्ति सृष्टि पथे दुख समुद्रे पुणी भासे जत्न न कले सुख लेसे दिवसे नाना आशा करी सर्व विषय चित्ते भरी रात्रे निद्रित होई जेवे स्वप्ने कल्पित नाना भावे भ्रमई मुनि कर मन तो माया बळे भगवान एणु तो प्रसंगे विमुख इह संसारे लभे दुख श्रवण तो नाम जाहार तो पुणी ताहार गोचर तो भक्ति भावे जे भावित ता हृद पद्मे तुदित सकल जीवे तो बिहार तो पुणी तोते अगोचर जे जेउ रूपे तोते भावे तो अनुग्रहे सुख लभे नाना प्रकारे उपचारे तो आराधना जेबा करे तू तेणे तेड़े बसन हूँ निष्कामे जेते तो सहेऊ जे सर्वभूते दया चिंती
तासमत्रिदशे नुहन्ति सर्वसुहृद अंतरात्मा के लखी पारे तो महिमा प्राणी मन कर्म बले दंडे हे नर हे निश्चले आराधिनाना तपव्रते से क्रिया फल देई तोते बेगे हुअन्ति भवु पार नहिले भ्रमन्ति संसार तोर स्वरूप नित्य चिंती ए मोह भेदु निस्तरन्ति विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश तो माया लीलारु प्रकाश एमंत महिमा तोहर भो देव तोते नमस्कार तो अवतार गुण कर्म से अनुरूपे जेवा नाम मरणे गुणन्ति जे मुखे बेगे तरन्ति महासुखे अनेक जन्म पाप भ्रांति निर्भय बेगे से तरन्ति अमृत लभी अप्रमादे सुखे पसन्ति मोक्ष पदे एमंत प्रभु पाद मूले शरण पशिली निश्चले तू नाथ परम मंगल उद्भव स्थिति अंतमूल भुवन द्रुम तो महिमा के जानी पारे अंत सीमा मुआदि भव विष्णु तीने डाल स्वरूपे जही मानी मरीचि मनु आदि जेते ए सर्वे शाखा अप्रमिते एमंत वृक्ष रूप तोर तो पादे मोर नमस्कार ए जीव लोक अविरत विकर्म मार्गे सुजंत्रित भावई अकुशल कर्म न करे तोहर अर्जन प्रमत्त नाना फल लाभे तोहर भजन प्रस्तावे तार जीवन आशा तुही क्षण के छेदु काल होई एमंत प्रभु पाद गते मो नमस्कार बीरते भोनाथ जीवन मोहर बेनि पदार्थ अधिकार सकल लोक नमस्कृत सप्तमंडल परे स्थित अनेक तपे अधिकारी तो काल रूपे तेबे तरी तू अधियज्ञ दामोदर तो पादे मोर नमस्कार पशु मनुष्य देव देहे संभवितु लोक संग्रहे इच्छारे करू नाना कर्म नमस्ते पुरुष उत्तम अविद्या निद्रार कारण तू नहु ताहार अधीन तथापि निद्रा गला परी लोक संसार पेटे भरी जीवंकु देवाकु विश्राम प्रलय जले तो शयन त्रिलोक उपकार सधे मो जन्म तोर
नाभि पद्मे ए जोग निद्रा अवसान विकास नळीन नयन जयतु प्रभु भगवान अशेष जन्तुଙ୍କ जीवन तोर आदेश सिरे धरी मुए संसार अधिकारी जे ज्ञान ऐश्वर्य बळु तू ही संसार सृजी पाळु से ज्ञान दिय अनुग्रहे सृष्टि करिबी पूर्व प्राय भोनाथ प्रपन्न वरद तू आत्मशक्ति रे विनोद गुण गृहीत अवतारे जे अबा करू तो संसारे से गुण घेनी सृष्टि अर्थे जे अबा होई बजे मन्ते सर्जीवी आत्मा जोग बळे मो चित्त जे मन्ते निश्चले तोर चरणे दृढ़ होए भोनाथ कर ए उपाय दुर्गम ए प्रलय जले मुजात तो नाभिकमले अनंत शक्ति तू बोलाऊ विज्ञान शक्ति तोर तहूँ लभी सर्जीवी ए सयल भोनाथ ए मंत तू कर सर्जु विचित्र विश्वरूप मो ब्रह्म तेज नोहु लोप अशेष करुणा सागर भोनाथ महिमा तोहर रंग धरे मंदहास देखई मोर मन तोष ए विश्व संसार कुशले मुजेणु अछि महाजले सृष्टि कल्पना चिंता अर्थे मुहि भालई अविरते तूठी मधुर वचने चिंता निबार मोर मने मैत्रेय उवाच एमन्ते सम्भ्रम वचने तप समाधि जोग ध्याने निर्मल दिव्य अनुभवे निगम वचन प्रस्तावे नाना प्रकारे करी स्तुति मन वचने जेते शक्ति अन्ते गोविंद भाव घेने से पद्म मध्ये हेला तुनी एमन्ते ब्रह्मा मन जानी दया सागर चक्र पाणी विषाद चिते से भालई प्रलय जल मध्ये थाई लोक संस्थान चिंता करी भालई खेद मने धरी से चित्त जानी भगवान कोमल गभीर वचन ब्रह्मार खेद महरी कहन्ति प्रभु दयितारी श्री भगवान उवाच हे वेद गर्भ ब्रह्मा देख बेगे तो छाड़ मन दुख तुझे कल्पिते मागो जाहा आगे मु करी अछि ताहा
ତୁ ଏବେ ତପେ କର ଆଶା, ମୋ ବିଦ୍ୟା ବଳ ତୋ ଭରସା। ଏ ତପ ବିଦ୍ୟା ବେନେ ବଳେ, ସୃଷ୍ଟି ତୁ କର ମହାଜଳେ। ସମାଧି ଯୋଗେ ଭକ୍ତି କର, ଏ ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟ ସଂସାର। ସର୍ବ ଦେଖିବୁ ମୋର ଦେହେ, ମୋତେ ଦେଖିବୁ ସର୍ବମୟେ। ମୁଁ ବସେ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ମନେ, ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟେ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ। ମୋତେ ଯେ ଦେଖେ ବେଦବର, ତାର ସଂଶୟ ଯାଇ ଦୂର। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ମେଳେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ଯେବେ ଦେଖଇ ଦେହେ ମୋତେ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟେ ରହଇ ନିଶ୍ଚିତେ। କର୍ମ ବିସ୍ତାରେ ନାନା ମତେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜିବୁ ଯେ ମନ୍ତେ। ମୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ତୋର ମନ, କେବେ ନୋହି ବଟିଛନ୍ନ। ତୁ ଯେବେ ମୋର ଦେହେ ମନ, ଦେଇ ସର୍ଜିବୁ ପ୍ରଜାଜନ। ଏ ରଜଗୁଣେ ଯେତେ ଭାବ, କେବେ ତୋତେ ନ ଲାଗିବ। ପ୍ରାଣୀ କି ଦୁର୍ଲଭ ଯୁକତେ, ତୁ ଯେ ଜାଣିଲୁ ଏବେ ମୋତେ। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଗ୍ରସ୍ତେ, କେହେ ଯେ ସମ୍ପାଦିବ ମୋତେ। ତୁ ଯେ ସଂଶୟ ଚିତ୍ତେ ବହି, କମଳ ନାଳ ମଧ୍ୟେ ଯାଇ। ତାହାର ମୂଳ ଇଚ୍ଛା କଲୁ, ଅନେକ କାଳ ତୁ ଭ୍ରମିଲୁ। ତୟା ବସିଲା ମୋର ଚିତ୍ତେ, ବାହାରେ ଦେଖାଇଲି ତୋତେ। ତୁ ଯେବେ କଲୁ ମୋତେ ସ୍ତୁତି, କହି ଶୁଣ ବେଦପତି। ଯେ ତପନିଷ୍ଠା ତୋର ଦେହେ, ଲଭିଲୁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହେ। ସୁପ୍ରାତ ହୋଇଲି ମୁଁ ତୋତେ, କଲ୍ୟାଣ ଲଭ ତୁ ଜଗତେ। ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥେ ତୋର, ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିଲୁ ମୋହର। ଏ ସ୍ତୋତ୍ରେ ମୋତେ ଯେ ଭଜିବ, ସଂସାର ଭୟରୁ ତରିବ। ମୁଁ ବରଦାତା ଭଗବାନ, ତାହାକୁ ହୁଅଇ ପ୍ରସନ୍ନ। ସମାଧି ତପ ଯଜ୍ଞ ମତେ, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଇଷ୍ଟାପୂର୍ତ୍ତେ। ମୋରେ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରୀତି ଭାବ, ଏ ସର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ଲାଭ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଯାକର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଜୀବର। ସଂଶୟ ଚିତ୍ତେ ଅଗୋଚର, ଏଣୁ ଯେ ମୋ ବିଷୟ ଭଜେ। ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବ ମାୟା ତେଜେ। ମାୟାରେ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିଧର, ପୂର୍ବର ପ୍ରାୟେ ସୃଷ୍ଟି କର। ସକଳ ବେଦ ଭାବେ କରି, ମୋହର ଭାବ ହୃଦେ ଧରି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ଦେହେ ଥିଲେ,
ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ନାଶ କାଳେ। ତାହାଙ୍କୁ କର୍ମର ଆୟତେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ଏ ଜଗତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗେ କହି ଅନ୍ତର ହେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम नवमोऽध्याय। दशम अध्याय। दशमे प्राकृतादिभेद सृष्टिवर्णन दशविध। विदुरोवाच मैत्रेय पादे देई शिर आनंदे पचारे विदुर। हो मुनि कह शुद्ध मने विष्णु जे गले अंतर्ध्याने। से वेदपति ज्ञान मते प्रजा सर्जिला से के मन्ते। तार की देहे प्रजा थिला केते प्रकारे भिआइला। मानसिके वा देह गते कह संशय जाउचिते। सुतवाच विदुर वाक्य कर्णे शुणी जे पूर्व प्रश्न मने गुणी। विदुर प्रीति भाव घेनी कहन्ति मैत्रेय मुनि। मैत्रेय उवाच शुण विदुर एक चित्ते जगत सर्जिला जे मन्ते। गोविंद वाक्ये वेदपति तप साधने कलामती। 7 बरस देव मते तप साधिला दृढ़ चित्ते। आत्मा रे आत्मा लीन करी गोविंद बचन सुमरी। देखई नयन निश्चले ऊर्मि संकुल महाजले। पवन जोगे अति खर स्वभावे दिशे भयंकर। पद्म सहिते जल कंपे ऊर्मि संकुल अतिरेके। कालर बळे कंपमान देखि उसत ब्रह्मा मन। तक्षणे तप विद्या बळे सुस्थिर विज्ञान निश्चले। वायु सहिते जल राशि से ब्रह्मा जोग बळे ग्रासी। प्रलय जल जहु गला निश्चले पद्म विकासिला। से पद्मे बसी वेदवर मनरे करई विचार। पूर्वे कमल गर्भगते जंतुए पशिछन्ति जेते। ताहांकु करिबि प्रकाश से जेणु स्वकर्मे प्रवेश। एकु अनेक रूप चिन्ते स्वकर्म बळे नाना मते। द्विसप्त लोक स्थान सेहि तिनि भुवन कले तहि। जहीं रे जेबा निज कर्म सर्जिले प्रजा भिन्न भिन्न। जे जाहा मते धर्म चिंती निश्चल जोगे प्रजापति। विदुरोवाच
ଭୋମୁନି ହରିର ମହିମା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଗୁଣ ସୀମା। କାଳ ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଖେଳଇ ନିଜ ମାୟା ବଳେ କେତା ଦେଖିବ ଚର୍ମ ଡୋଳେ। କାଳ ଲକ୍ଷଣ କହ ମତେ ଅଣୁବା ପରମାଣୁ ଯେତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ନିର୍ଲେପ ନିର୍ବିଶେଷ ସ୍ଥିତ। ତାର ଶରୀରୁ ଆତ୍ମା ଜାତ ଲୀଳାରେ ସୃଜଇ ଜଗତ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମମୟ ରୂପୀ ନିଜ ମାୟାର ବଳେ ବ୍ୟାପୀ। କାଳ ପ୍ରଭାବେ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯେ କାଳ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଯେମନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ପୂର୍ବେ ତେମନ୍ତ ପୁଣି ହେବ ଏବେ। ପ୍ରାକୃତ ବିକୃତ ଭାବରେ ଯେ ସର୍ଗ ନବ ପରକାରେ। ସେ କାଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ଘେତି ତିନି ପ୍ରକାରେ ଲୟ ହନ୍ତି। ଯେ ବା ପ୍ରଳୟ ହୁଏ କାଳେ ତା ନିତ୍ୟ ବୋଲନ୍ତି ସକଳେ। ଯେ ସଂକର୍ଷଣ ମୁଖାଗ୍ନିରେ ପ୍ରଳୟ ଘଟଇ ସଂସାରେ। ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେତୁ ନୈମିତ୍ତିକ ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାସେ ପ୍ରାକୃତିକ। ଗୁଣର ବସେ ତା ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ରୂପେ ତ୍ରିବିଧ ବୋଲନ୍ତି। ଗୁଣ ବୈଷମ୍ये ଆତ୍ମବଶେ ସ୍ୱଗୁଣ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରକାଶେ। ସ୍ୱଗୁଣ ବୈଷମ୍ୟ ବଶେ ସ୍ୱଭାବେ ତହୁଁ ପରକାଶେ। ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦ୍ୟ ଚିନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଦୟ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟାଶୟ। ତୃତୀୟ ଭୂତ ସର୍ଗ ହୋଏ ସେ ମାତ୍ରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବହେ। ଚତୁର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ନାମ। ଇନ୍ଦ୍ରିରକ୍ଷକ ଦେବଗଣ ଆବର ପଞ୍ଚମରେ ମନ। ଷଷ୍ଠରେ ତାମସ ଯେ ହୋଏ ଅବିଦ୍ୟା ମହାଶକ୍ତି ବହେ। ଏଷଟ ପ୍ରକୃତି ଗୋଚର ବିକୃତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଜାତର ଯୋଗୁଣେ ହରିର ଲୀଳା ଏ ପ୍ରମାଣେ। ସ୍ଥାବର ସୃଜନ ସପ୍ତମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମୁଖ୍ୟତମ। ଏବେ ହୋ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ଗ କହି ସ୍ଥାବର ଷଡ଼ବିଧ ହୋଇ। ବନସ୍ପତି ଲତା ଔଷଧି ବିରୁଦ୍ଧ ଦ୍ରୁମ ବେଣୁ ଆଦି। ଏହାଙ୍କ ନାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ରୋତ ଅନ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର। ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗେ ପଶୁଗଣ ସେ ଅଷ୍ଟବିଂଶ ପରମାଣ। ଅଜ୍ଞାନୀ ତମ ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି କେବଳ ଘ୍ରାଣେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଗୋରୁ ମହିଷ ଛାଗ ତିନି ଶୂକର କୃଷ୍ଣ ଯେ ହରିଣୀ। ଗବୟ ମେଷ ଉଷ୍ଟ୍ର ତିନି ଏ ରୂପେ ନବ ପରିମାଣୀ। ଏହାଙ୍କ ପାଦେବେ ନିଖୁର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ତୁ ବିଦୁର। ଅଶ୍ୱସରଭ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଚମରି ଗୌର ଅଶ୍ୱତର। ଏଷଟ ଅଶ୍ୱ ଆଦି ଯେତେ ଏକ ଖୁର କହି ତତେ। ଏବେ କହିବା ବୀର ଶୁଣ ଯେ ପଞ୍ଚ ନଖି ପଶୁଗଣ। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ବୃକ ମାର୍ଜାର ଶଶା ଯେ ସଲକ। ମୃଗେନ୍ଦ୍ର କପି ଗଜ କୁର୍ମ ଗୋଧିକା ଆଦି ଅନୁକ୍ରମ। ମକର ଆଦି ଜଳ ଯିବେ ଭାବେ କହିବା ଶୁଣ ଏବେ।
ଯେ କଙ୍କ ଶାଗୁଣା ସଞ୍ଚାଣ ଭାସ ଉଲୁକ ବରହୀଣ ହଂସ ସାରସ ଚକ୍ରବାକ ଉଲୁକ ଆଦି ଚିଲକାକ ଏବେ ନବମ ସର୍ଗ କହିବି ଦୂର ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ବିଧ ହନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି ରଜ ଅଧିକ କର୍ମ ପର ବିକୃତ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଏବେ ଅପର କହୁଁ ତୋତେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ କୁମାର ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ବୋଲାଇ ଉଭୟ ମତେ ଦେହ ବହି ଦେବଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟବିଧ ପିତର ଅସୁର ବିବୁଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଭେଦ ଭୂତ ପିଶାଚ ପ୍ରେତ ଗଣ କିନ୍ନର ବିଦ୍ୟାଧର ପୁଣ ଏ ଅଷ୍ଟବିଧ ଉତ୍ତପତି ସ୍ୱଭାବେ ଦେବତା ବୋଲାନ୍ତି ଏ ଦଶ ସ୍ୱର୍ଗ ହେ ବିଦୁର କ୍ରମେ ସର୍ଜିଲା ବେଦବର ଏବେ କହିବା କୁରୁବୀର ଯେ ବଂଶ ମନୁ ମନନ୍ତର ଏମନ୍ତେ ରଜ ଗୁଣେ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି ଆଗମେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଆମୋଘ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱଭାବ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିଗୁଣେ ନହେ ସେ ଗୃହୀତ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ବହୁମତ ନଦୀଙ୍କ ଜଳ ଯେହ୍ନେ ଭ୍ରମେ ଜଳଧି ଯାନ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ଯେତେ ଦେବାସୁର ଆଦି ଯେତେ ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ପାଦି ସେ ନାନା ବିଧ ରୂପ ହନ୍ତି କ୍ରମେ ତାହାର ଦେହେ ଯାନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ବିଦୁର ସମୀପେ ମୁନି କହିଲେ ପଦ୍ମକଳ୍ପେ ଏ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तत्त्वाद्युत्पत्तिक्रमो नाम 10 अध्याय।